Excelentíssima Senhora Anne Hidalgo, prefeita da cidade de Paris. Excelentíssima Senhora Helene Bidar, secretária de Igualdade de Gênero. Excelentíssima Senhora Penélope Comitz, secretária do Meio Ambiente. Excelentíssima Senhora Alexandre Coderbar, prefeita do 10º arrondissement. Todas as autoridades presentes. No início do século passado, a cidade do Rio de Janeiro viveu uma significativa reforma urbanística. Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, Madame Hélène Bidar, secrétaire à l'égalité de genre, Madame Pénélope Comitès, secrétaire à l'environnement, et Madame Alexandra Cordebar, maire du 10e arrondissement. Toutes les autorités présentes. Au début du siècle dernier, la ville de Rio de Janeiro a vécu une réforme urbaine significative. A francesa Jeanne Catulle Mendes visitou a cidade. Encantada com as belezas naturais, a poetisa chamou o Rio de Janeiro de cidade maravilhosa. À cette époque, la poète française Jeanne Catulle Mendes a visité la ville et, enchantée par sa beauté naturelle, la poétesse a appelé Rio de Janeiro cidade maravilhosa, la ville merveilleuse. Mas foi também no início do século XX que uma nova forma de construção social se consolidava na cidade, a favela. Logo em sua gênese, a favela foi tida como conflitante. Versões da cidade pautaram o conceito de cidade partida. E partida, idealização e estigma foram as visões que permearam o imaginário da cidade e suas representações ao longo do século. C'est également au début du XXe siècle qu'une nouvelle forme de construction sociale s'est consolidée dans cette ville. Le bidonville, la favela. Dès sa genèse, la favela a été vue comme l'autre visage de Rio de Janeiro, lié à la pauvreté, au désordre et à la criminalité. Ces versions conflictuelles de la ville ont donné naissance au concept de ville cassée, merveilleuse et cassée, l'idéalisation et la stigmatisation. Telles ont été les visions qui ont forgé l'imaginaire de la ville et ses représentations tout au long du siècle. Décadas depois, o Brasil já havia passado pelo autoritário regime do Estado Novo e vivia uma violenta ditadura militar, quando, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma das maiores favelas carioca, dava mais uma cria. Mais precisamente, no dia 27 de julho de 1979, nascia nossa filha, Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Franco. Desde pequena, Marielle se revelou uma jovem revolucionária, cujo sonho era reverter a cidade partida. Criaram uma nova narrativa entre a favela e a cidade. Marielle sonhava em escrever uma nova história que garantisse aos moradores da comunidade, pessoas que tinham a mesma origem que a sua, o direito à dignidade, ao respeito e à igualdade. Quelques décennies plus tard, le Brésil était déjà passé par l'autoritarisme de l'Estado Novo et vivait une violente dictature militaire quand, dans la ville de São Sebastião de Rio de Janeiro, une des plus grandes favelas carioca, une nouvelle personne naissait. Plus précisément, le 27 juillet 1979, c'est notre fille, Marielle Francisco da Silva, plus connue comme Marielle Franco, qui naissait. Depuis toute petite, Marielle était une jeune révolutionnaire dont le rêve était de transformer cette ville cassée pour créer une nouvelle narration entre la favela et la ville. Marielle rêvait d'écrire une nouvelle histoire qui garantirait aux habitants des quartiers populaires, les gens qui avaient la même origine que la sienne, le droit à la dignité, au respect et à l'égalité. Porém, mesmo com o fim dos anos de chumbo, a democracia nunca chegou a visitar a Maré, um complexo de 16 favelas onde moram mais de 130 mil pessoas, e o lugar onde Marielle deu os primeiros passos. A cada hora, as famílias das favelas carioca choram a perda de um parente vítima da violência. Escolas e postos de saúde são frequentemente interditados pela insegurança. Cependant, malgré la fin des années de plomb, la démocratie n'est jamais arrivée jusqu'au complexe de la Maré, un ensemble de 16 favelas où vivent plus de 130 000 personnes et l'endroit où Marielle a donné ses premiers pas.
Tous les jours, les familles des favelas de Carioca pleurent la perte d'un parent victime de la violence. Les écoles et les centres de santé sont fréquemment fermés pour des questions de sécurité. Apesar de todas as dificuldades que nossa família enfrentou, Marielle se educou e conseguiu subverter o desesperançoso prognóstico dos filhos das comunidades. Mulher, negra e mãe aos 19 anos. Malgré toutes ces difficultés que notre famille a affrontées, Marielle s'est éduquée et a réussi à subvertir le pronostic désespérant des enfants des quartiers populaires. Elle était femme, noire et mère à 19 ans. Marielle, que trabalhava desde os 11 anos de idade, se formou em Ciências Sociais, mestrado em Gestão de Políticas Públicas. Sua tese denunciava o abuso de autoridade na política de intervenção federal nas favelas do Rio de Janeiro. Marielle a travaillé depuis ses 11 ans et elle s'est diplômée en sciences sociales en faisant un master en gestion de politique publique. Son mémoire dénonçait les abus d'autorité dans la politique d'intervention fédérale au sein des favelas de Rio de Janeiro. Depois de perder uma amiga vítima de bala perdida num tiroteio entre policiais e traficantes, Marielle iniciou a sua militância dos direitos humanos, que exerceu durante mais de uma década. Guerreira, corajosa e cheia de energia, sempre questionou a falta de representação feminina na vida política. Ressaltava, por exemplo, a contradição de haver na Câmara dos Vereadores apenas 10% de mulheres, enquanto o gênero era a maioria nas ruas. Après avoir perdu une amie victime d'une balle perdue au cours d'une fusillade entre policiers et trafiquants, Marielle a commencé à militer pour les droits de l'homme. C'est ce qu'elle a fait pendant plus d'une décennie. Guerrière, courageuse et pleine d'énergie, elle a toujours remis en question le manque de représentation féminine dans la vie politique. Elle soulignait par exemple la contradiction du fait qu'il n'y ait que 10% de femmes au sein du conseil municipal, alors que ce genre était majoritaire dans les rues. Marielle tinha razão. Infelizmente, a violência de gênero no Brasil ainda é reinante. O país tem a 5ª maior taxa de feminicídio no mundo e uma mulher assediada física ou verbalmente a cada 2 segundos. E para agravar a situação, o presidente em exercício flexibilizou o porte de armas, oferecendo mais uma ferramenta para potenciar a letalidade dessas violências. Seu discurso deselegante é o retrato desta realidade e motivo de vergonha para grande parte do povo brasileiro. Nesse ensejo, aproveitamos para pedir nossas sinceras desculpas à primeira-dama Brigitte Macron. Marielle avait raison. Malheureusement, la violence de genre au Brésil règne encore. Le pays a le 5e plus fort taux de féminicide dans le monde et une femme est harcelée physiquement ou verbalement toutes les 2 secondes. Pour aggraver la situation, le président en exercice a flexibilisé le port d'armes en offrant un outil de plus pour rendre mortelles ces violences. Son discours désélégant est le portrait de cette réalité et un motif de honte pour une grande partie de la population brésilienne. Dans ce contexte, nous en profitons pour demander pardon sincèrement à la première dame Brigitte Macron. Nossa filha Marielle Franco concorreu pela primeira vez a um cargo público em 2016 e teve uma votação expressiva. Foi a 5ª vereadora mais votada da cidade. Seu mandato foi marcado pela defesa da mulher, dos negros e das minorias. No curto tempo em que pôde atuar na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, Marielle criou projetos de lei que defendiam os direitos reprodutivos da mulher, lutou contra a violência do gênero e foi uma voz constante na defesa dos moradores das favelas perante a violência policial. Notre fille Marielle Franco a été candidate pour la première fois à un poste électif en 2016 et elle a reçu des votes significatifs. Ça a été la 5e conseillère la plus votée de la ville. Son mandat a été marqué par la défense de la femme, des Noirs et des minorités. Dans le court temps dans lequel elle a pu agir au sein du conseil municipal de Rio de Janeiro, elle a créé des projets de loi qui défendaient les droits reproductifs de la femme, elle a lutté contre la violence de genre et elle était une voix constante dans la défense des habitants des favelas face aux violences policières. Praticando uma política de afeto e de resistência, dona de uma brilhante oratória e de um sorriso fácil e contagiante. Mas a militância ativa e meteórica trajetória de ascensão política de Marielle incomodavam a diversos grupos,
Corajosa e enfrentadora, ela nunca amenizou o tom de seu discurso. Pelo contrário, manteve o punho cerrado e continuou defendendo o lugar de existência das minorias contra os mandos e desmandos que afetavam suas vidas. Pratiquant une politique de l'affect et de la résistance, brillante oratrice ayant un sourire facile et contagieux, cette militante active à la trajectoire météorique, l'ascension politique de Marielle a gêné divers groupes. Courageuse et combative, elle n'a jamais minimisé le ton de son discours. Bien au contraire, elle a gardé son poing fermé et a continué à défendre le lieu d'existence des minorités contre tous ceux qui affectaient leur vie. Na noite do dia 14 de março de 2018, a injustiça e a opressão novamente falaram mais alto. Na intenção de silenciar a sua voz, Marielle Franco foi brutalmente assassinada na rua do centro do Rio de Janeiro. Mas seus assassinos não tinham o poder de controlar a natureza. Naquela madrugada, os céus da cidade desabaram. Uma tempestade de raios, carregada de dor e revolta, lavou as ruas manchadas de sangue. Os perpetradores da barbárie que executaram seu corpo tentaram também violar a sua memória. Mas do asfalto nasceu a rosa da resistência. Marielle era semente e seus ideais estavam mais vivos do que nunca. Milhares de pessoas tomaram as ruas e em luta gritavam: quem matou Marielle Franco? Dans la nuit du 14 mars 2018, l'injustice et l'oppression ont encore parlé plus fort. Dans l'intention de rendre silencieuse sa voix, Marielle Franco a été brutalement assassinée dans les rues du centre de Rio de Janeiro. Mais ces assassins n'avaient pas le pouvoir de contrôler la nature. Cette nuit-là, le ciel leur est tombé dessus. Une tempête d'éclairs, chargée de douleur et de révolte, a lavé les rues salies de sang. Les bourreaux de la barbarie qui ont exécuté son corps ont aussi essayé de violer sa mémoire. Mais du bitume sont nées les roses de la résistance. Marielle était une graine et ses idéaux étaient plus vivants que jamais. Des milliers de personnes ont pris les rues et en lutte ont crié « Qui a tué Marielle Franco ?» Marielle, mais uma vez, era a revolução. Um ano e meio após o assassinato de Marielle Franco, nós, a família de Marielle e a sociedade, seguimos esperando respostas. Pedimos que se leve justiça aos responsáveis por esse crime bárbaro, desejando que, nos ataques contra defensoras de direitos humanos, a impunidade não prevaleça. Marielle était encore une fois une révolutionnaire. Un an et demi après son assassinat, nous, la famille de Marielle et la société, continuons d'exiger des réponses. Nous demandons que justice soit rendue pour les responsables de ce crime barbare et désirons que les attaques contre les défenseurs des droits de l'homme ne restent pas impunies. No dia de hoje, a França, em memorável gesto de solidariedade, mais uma vez se une ao Brasil em uma mensagem de resistência. Receber esta homenagem à pátria que é berço do pensamento ocidental, da democracia e dos direitos humanos, é a maior distinção entre todas as honrarias a nós já prestado. Com esperança de recomeço e confiando no poder da palavra, unimos nossas nações neste grito por justiça e liberdade, e inspirando-se nos versos de José Lizemar sobre a intelectual Maria Zambrano, concluo: Marielle para nós se tornou tão transparente que ao mesmo tempo a vemos em Paris, no Rio ou na Alemanha. Marielle sempre, hoje e sempre, Marielle presente. Obrigado, França. Aujourd'hui, la France, dans un geste mémorable de solidarité, s'unit encore une fois au Brésil dans un message de résistance. Recevoir cet hommage de la patrie qui est le berceau de la pensée occidentale, de la démocratie et des droits de l'homme est la plus grande distinction parmi tous les honneurs qu'on nous a déjà rendus. Avec l'espoir du recommencement et en ayant confiance dans le pouvoir de la parole, nous unissons nos nations dans ce cri pour la justice et la liberté. Et, pour paraphraser les vers de José Lezama sur l'intellectuel Maria Zambrano, nous concluons. Marielle, pour nous, est devenue aussi tellement transparente que, en même temps, nous la voyons à Paris, à Rio et en Allemagne. Marielle, présente, maintenant et toujours. Merci. Em nome da família, muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Merci beaucoup.
Au nom de toute la famille, Só uma paradinha, né? Boa tarde. Queria agradecer a todo o coletivo que esteve à frente, né, dessa homenagem à prefeita da região, a todos que estão aqui presentes, porque a Marielle era isso. Era a agregação, a Marielle unia as pessoas, e essa unificação cada vez mais forte hoje. É muito prazer e também muito emocionada que como mãe a gente vê cada vez mais a minha filha chegar mais longe, né? E isso faz com que também a gente mantenha esse propósito nosso no Brasil, enquanto mãe, família, a saber quem foram os mandantes daquela barbárie. Então é fundamental que essa unificação brote cada vez mais como vai brotar nesse jardim. Que a gente possa todos os dias ir. alors, bon, tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Ça, je m'en souviens. Beaucoup d'émotion. Não, eu fiz um agradecimento em público, para agradecer as autoridades, agradecer a todas as pessoas que estavam nesse coletivo, né, para manter, para fazer chegar aonde nós chegamos hoje. Je voudrais remercier tous les membres de ce collectif pour nous avoir permis d'arriver où nous sommes aujourd'hui. E é isso que a Marielle era. A Marielle brotava, né? A Marielle agregava as pessoas. Então, essa unificação dentro de um jardim é fazer cada vez mais germine semente, né, dentro das pessoas, que a gente possa levar cada vez mais Et o nome da Marielle. c'est ça que Marielle faisait. Elle faisait pousser l'espoir comme des graines qui poussent et elle multipliait les choses. Donc c'est très significatif que ce soit un jardin qui symbolise Marielle Franco aujourd'hui à Paris. E é isso, eu enquanto mãe, eu tenho que agradecer, porque são esses espaços que nós temos hoje no Brasil e fora, para manter viva a memória da minha filha cada vez mais. Obrigada. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous remercier car ce sont ce genre d'espaces qui font vivre la mémoire de ma fille partout dans le monde. Merci beaucoup.